let's go na sa mall. Look at that. Nakalagay medium, pero kung ako tatanungin nyo, much better sa large. Much better sa large. Mga large dyan, get out. Yes, get. Naliligo ako habang nanonood sa'yo eh. Naunahan to. Grabe kasi, no? Ligong-ligo na kasi. No? Laban na laban nga kasi. Yes, get. Cotton yan si H&M, madam. Napaka-comfy suotin. Pwede naman ang medium. Kung okay lang sa inyo ganyan. May allowance talaga siya. Pero medium on tag talaga siya. Yes, get. H&M cotton dress. Yes, get. Desert si Ma'am Rona. Rona, desert. Asan ko nilagay, babe? Okay. Rona, desert, yours na. Sino sa get? Next. Ang ganda ng vintage. Nai-imagine ko kung ano susuotin doon. Nai-imagine ko kung ano ipapartner doon. Ricky's ang brand. Dito lang nawala sa isip ko. Get si Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, yours na po si Get. This one, mga madam, small on tag. Tingnan natin kung kasya ng medium. Cotton stretchable. Okay. Pwede naman. Small, medium. Oh. Yes, tali. Small, medium. Ayusin nyo na lang ang tali, ha? Small, medium. Yes, tali. Yes, tali. Cotton, small to medium. Next. Large size. Breakfast coffee and pancakes. Ito naman, very comfy suotin, mga pang everyday. Diba, tag-init ngayon? Ito yung masarap suotin. Cotton siya na very comfy. Large size. Yes, coffee. Anong size nung blue na may orange na kahanger? Small, sis. Ay, Ronas. Ano? Ay, Ma'am Julianne, small. Small siya. Yes. Coffee. Napaka-comfy suotin. Cotton yan ha, large size. Yes, coffee. Next, meron na medium on tag. Ang ganda ng tela. Salamat sa pag-share, mother. Why you're late? Medium on tag. Diba? Yes, summer. Cotton yan ha. Good as new medium size. Yes, summer. Yes, summer. Ito nga ang ganda nito, madam. Small on tag. Kaya ipilit ng medium yan ha. Napakaganda niyan. Good as new yan.